कुचबिहार ट्रैफिक गार्ड और पुंडीपाड़ी थाना ट्रैफिक गार्ड के संयुक्त प्रयास से सेफ ड्राइव सेफ लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार सेफ ड्राइव सेफ लाइफ कार्यक्रम को लेकर एक रैली निकाली गई। रैली कुचबिहार शहर के गुंजबाड़ी से निकलकर खगड़ाबाड़ी में जाकर समाप्त होती है, जहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही इस दिन इस मौके पर कुचबिहार, राजारहाट और चकचका इलाके में 2 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का भी उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर कुचबिहार जिला पुलिस अधीक्षक द्युतिमान भट्टाचार्य अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। मोटर बाइक के चलार समान प्रशासन সর্বদাই আপনার সাথে ও আপনার পাশে রয়েছে। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ এর কর্মসূচি অনুযায়ী আমরা গুঞ্জবাড়ি থেকে খাগড়াবাড়ি অবধি এই শিলিগুড়ি রোডের ওপর স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং এনসিসির বাচ্চাদের নিয়ে একটা শোভাযাত্রা করলাম। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রাফিক আইন সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। তারপরে আমরা এখানে একটা ট্রাফিক পথ নিরাপত্তা নিয়ে একটা নাটক অনুষ্ঠিত করছি এবং ট্রাফিক আইন সম্বন্ধে কুইজ কন্টেস্টও থাকছে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে মানুষ সবাই সামগ্রিকভাবে ট্রাফিক আইন মেনে চলেন।